Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan Economic Update. Di antara beragam moda transportasi yang semakin diminati, terutama ketika pandemi, adalah bersepeda. Salah satunya dengan sepeda listrik atau e-bike. Dibandingkan dengan negara lain, warga negara Amerika relatif tidak terlalu berminat bersepeda. Tapi dengan semakin baiknya infrastruktur dan layanan sewa e-bike, kini banyak warga yang menggunakan e-bike baik sebagai sarana hiburan, olahraga, hingga untuk transportasi ke tempat kerja. Di antara beragam modus transportasi yang semakin diminati saat darurat pandemi lalu adalah bersepeda. Salah satunya dengan sepeda listrik atau e-bike. People are thinking different in ways of transport. They want to choose a transport way that is friendly for the economy, friendly for the environment, and also in the bigger cities, it's more and more tricky to use your car to get a parking spot, right? And people want to have flexibility. They want to take the bike when they want. They have their own schedule. They don't want to be depending on the train or the bus. And you know, it's only a matter of clothing, then you can always ride your e-bike. Yang membedakan e-bike dari sepeda konvensional adalah mesin bertenaga baterai yang bisa membantu meringankan dari kegiatan mengayuh atau bahkan menggantikan sepenuhnya peran penumpang. Dibandingkan warga negara-negara lain, warga Amerika Serikat relatif tak terlalu berminat bersepeda. Data sensus terbaru misalnya menunjukkan hanya sekitar 1% warga AS bersepeda ke kantor. Ini angka yang jauh lebih rendah dibandingkan angka di Eropa yang sering mencapai double digit. Tapi penjualan e-bike pada 2021 di Amerika akhirnya melampaui penjualan mobil listrik. Menurut pantauan Electric Light Vehicle Association yang juga memperkirakan penjualan e-bike saat itu melampaui $1 juta. The e-bike market has sort of grown really dramatically and it's changing so fast. I think one of the really interesting things is just how fast the pace of technology development is. Originally what we saw was a lot of kind of Chinese firms coming over with relatively simple things, lots of common motors and parts. But I think what's happened in recent years is that a lot more big kind of tech firms have started getting involved. So, and Bosch is huge in the e-bike motor world. Faktor infrastruktur menjadi penentu. Kota dengan infrastruktur memadai termasuk jalur sepeda memiliki persentase pekerja yang bersepeda ke tempat kerja lebih tinggi. Di New York misalnya angkanya mendekati 10%. E-bikes really, what they're about is sort of freedom in a kind of sense. I've sort of seen some people kind of get on one for the first time and you sort of think, what's the point of an e-bike? Shouldn't you just pedal faster? But then you kind of often see this moment where people kind of ride one for the first time and after a couple of seconds it's just like, I get it now. I think what they really do is kind of offer some level of sort of freedom and sort of really make it democratic. So whether that's someone who's kind of, you know, getting old in age and sort of can't cycle up big steep hills, if you've got an e-bike, that becomes super easy. Seperti halnya mobil listrik, faktor harga masih menghalangi warga membeli e-bike. Tapi di banyak kota besar, kini banyak pilihan untuk berlangganan sewa sepeda listrik untuk jangka pendek dan perjalanan pendek pula. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Badan Pemerintah Amerika Serikat yang menegakkan perlindungan konsumen menggugat Amazon ke Pengadilan Federal di Seattle, Washington DC. Raksasa retail konsumen ini dituduh mengucilkan kompetitor. Amazon dituding menekan kompetisi antara lain dengan mempersulit penjualan di mimbar daring lainnya. Komisi Perdagangan Federal AS FTC akhirnya mengajukan gugatan anti-monopoli terhadap Amazon.com. Raksasa retail online ini dituduh merugikan konsumen dengan mengucilkan kompetitor. Many observers see these litigations as a test of our antitrust law, which was handed to us in the late 1800s, and if it can still be seen as relevant today. Sebelumnya FTC juga menggugat Alphabet, induk perusahaan pencarian Google, dan Meta, induk perusahaan media sosial Facebook. Google, Facebook, Amazon, they're facing an interesting situation here where if they lose some of these trials under current Section 2 monopoly law, they'll face remedies that can include remedies from courts that would include things like divestitures, breaking up the company. That being said, if they win at these trials, if
their conduct is not seen as a violation of current Section 2 law as written, that may give greater ammunition to the voices out there that would be seeking to revise antitrust law and perhaps strengthen it with a real focus on these industries. It's really important to understand how these digital ecosystems operate. What digital ecosystems do is they try to capture us in, to concentrate many of our activities within the ecosystem. And they have to have some kind of temptation to get us in. In Amazon Prime, Amazon Prime is the glue. Menurut konsultan Consumer Intelligence Research Partners, sekitar 2/3 warga dewasa di Amerika menjadi anggota Prime. So if the traditional monopoly was bad service, high prices, low quality products, and as you know, as a loyal customer, you are loyal because of the convenience and prices. So there is something highly patronistic or highly condescending in the claim that the FTC, a few bureaucrats, tell us that we are victims. They might have a good theory, but they should persuade us first that we are victims. We had options, but we feel that we get the convenience and low price. The gist of the argument is the convenience and low prices are wrong. And that will conflict with the public sentiments, I think. We like low prices and convenience. Bukan hanya FTC, 17 negara bagian jaksa penuntut umumnya juga ikut dalam gugatan anti monopoli melawan Amazon ini. Di antaranya Connecticut, New Jersey, dan juga New York. Sementara California sebelumnya juga menggugat Amazon atas sejumlah prakteknya yang dianggap anti kompetisi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Serikat Pekerja Otomotif Amerika menggelar aksi mogok terhadap 3 besar pabrik mobil Amerika Serikat guna menuntut upah lebih tinggi dan tunjangan lain saat negosiasi berlangsung. Ketiga pabrik ini tampil di Detroit Auto Show yang diprediksi tidak akan semegah tahun sebelumnya karena bergesernya strategi pemasaran. Tetapi penyelenggara tetap optimis bahwa pengunjung Detroit Auto Show akan meningkat dibandingkan 2022. Balai Sidang Huntington Place yang dulu bernama Cobo Center telah menjadi tuan rumah Detroit Auto Show selama beberapa dekade. Tapi pameran tahun ini tampak jauh lebih simpel. Not like it used to be with the big elaborate displays. Jeff Gilbert adalah reporter otomotif untuk stasiun radio lokal WWJ di Detroit. Ia sudah meliput pameran mobil Detroit Internasional selama lebih dari 30 tahun. Menurutnya, ajang tahun ini mencerminkan bagaimana teknologi mengubah cara produsen otomotif memasarkan produk baru. The internet has allowed car makers more options in introducing vehicles, and car makers have understood that, you know, the days of 20 brand new reveals in one place, you just don't get the attention for your individual product. Menurut Jeff, pameran tahun ini tidak terlalu fokus pada merek internasional dan lebih banyak pada 3 besar produsen mobil Amerika, yakni Ford, General Motors, dan Stellantis yang memproduksi Chrysler, Dodge, dan Jeep. It used to be people would come in from around the world to see new introductions. Well, Toyota is the only manufacturer that's non-Detroit that has its own display. I don't notice as much glamour. John Steinberg adalah spesialis produk Toyota. We have everything powered up. Menurutnya, Detroit Auto Show memungkinkan Toyota untuk tidak hanya memamerkan kendaraan baru, tapi juga menunjukkan investasinya dalam produksi domestik Amerika. We have 10 manufacturing plants in the USA. Of all the Toyotas we sell in the US at our dealerships, more than half, about 55%, are built in the USA. Menurut Don McKenzie, manajer komunikasi untuk truk Ford, meluncurkan produk baru secara online memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk menyajikan pengalaman lain dalam pameran mobil, seperti test drive truk listrik atau mobil listrik baru. We're seeing manufacturers, especially us at Ford, doing some more experiential things associated with the timing of the auto show, but maybe not so much a flashy press conference. Meski beberapa produsen mobil masih mengadakan jumpa pers, menurut Don, fokus Ford adalah pada ratusan ribu pelanggan potensial yang mengunjungi pameran ini. Consumers still like to go to the auto show and to see vehicles up close,
sit in them, look around, compare, because you can watch reviews online, but there's nothing that really replaces seeing it in person. Detroit Auto Show sudah berlangsung setiap tahun dalam berbagai bentuk sejak 1899. Meski John dari Toyota mengatakan peluncuran produk yang mewah mungkin sudah berlalu, tapi pameran mobil Detroit dan ajang serupa di seluruh Amerika tidak akan dihapus dalam waktu dekat. Still 50 million people a year come to auto shows, so there's a great opportunity. Jumlah pengunjung Detroit Auto Show tahun lalu mencakup sekitar 50% dari jumlah pengunjung tahun 2019, yakni sebelum pandemi COVID. Tapi penyelenggara berharap jumlah pengunjung secara keseluruhan pada tahun ini meningkat dibanding tahun 2022. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita terkini hanya di UBTV dan saya Brenda Amanda pamit undur diri.